Nok soyang pun ada dalam ni. Dan I try to adjust my talk accordingly. So if you have any question, please raise up your hand. You can interrupt me, or you can ask at the end of the session. So tak ada, jangan tunggu sehingga habis. So apa saya nak katakan hari ini ialah kita akan melihat kembali, mengimbas kembali to do a reflection of what it's all about, and also to look at how to be a mentor. Dan kemudian kalau you sebagai seorang scholar, how are you going to be enhanced so that kita boleh maju ke hadapan dan memacu ke hadapan. Dan yang keempat itu saya diminta last minute cakap. So dia orang kata ini hot topic. So saya panggil Mickey Mouse Publication kerana sebelum ni saya panggil benda lain tak masuk dalam kepala orang. So bila saya panggil Mickey Mouse, orang became emotional dan macam-macam orang marah saya. So that will be good because they will remember sampai dia mati. Next. Okay, kita tanya Dekan. Agaknya Dekan punya goal for 2020 apa kan your goal? Sebab tahulah ada honestly macam saya nak cuba benda-benda yang berbeza, tapi tetap insya-Allah lah mungkin ada rezeki di sini. Okey, soalan nombor 4. Agaknya siapa you punya ikon ke orang yang you deal with? Ikon dalam di luar. Saya suka lagu Beatles, lagu Imagine. So kalau pasang lagu Beatles, saya cari lagu Imagine. So dari segi artistik, macam itulah saya rasa pencapaian sangat tinggi kalau kita sebagai seorang artis. Dan sebenarnya sebelum saya sampai ke sini, saya pernah membaca mengenai filming. Berapa orang tahu film? It's a fantastic person, and dia kata filming did not have any formal education in art, but in the art world, beliau dikenali daripada Hong Kong sampai Singapura, tetapi orang dekat Terengganu tak tahu. Itu yang the irony of orang yang famous dekat sini kita tak tahu. Agaknya you punya ikon siapa? My former lecturer dah meninggal dah. Okay. So we must have somebody that kita pandang tinggi, dan kita pandang awesome. Somebody is awesome. Somebody yang you rasa kalau saya menyanyi, saya nak jadi Beatles, something like that. Kalau saya menjadi saintis, saya nak menjadi siapa? So, and if I were to deal, siapa saya nak deal with?
Dan sebelum saya sampai ke sini, saya pernah membaca apa yang ditulis oleh Profesor Azmi Ambak. Rupanya dia duduk sini. That was like 30 years ago. Saya baca, dia studikan, dia tulis buku ikan dan sebagainya. So those are the thing yang kita kena ada dalam life kita. Next. And saya berdiri di sini kerana saya sudah banyak gagal. Saya gagal. Tahun 1974 saya nak masuk UPM, kena reject. Ini bahasa lama. Dia kata merujuk kepada permohonan tuan untuk bla 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 tidak berjaya. The first line, nampak? So saya tak berjaya. Kemudian bila saya mendapat peluang, saya kemas peluang tu. Paut dia, jangan terlepas lagi. Dan kemudian saya buat PhD. Saya start tahun 96, saya submit tahun 2000, buat correction. Lepas tu PhD saya hilang. It went missing. Dan satu kampus kata saya pergi enjoy, jolly duduk kerjaan. But orang yang cakap tu tak tahu macam mana buat PhD. Saya yang buat PhD. Nak tengok PhD saya. Ini PhD saya. That is my PhD. But saya dapat PhD dalam tahun 2003. That means berapa? 7 tahun. 7 years. But almost 3 years PhD tersebut hilang atas meja dekat pejabat pasca dekat universiti ni. Tetapi mereka minta maaf. Dia tulis surat dan minta maaf. Tapi surat tu saya tak jumpa. Dalam tahun 2009 saya adalah dekan. I was a dean. But saya punya SKT 77%. You know what does it mean? You know what does it mean? You have to work more efficiently. I got to work harder, kan? But that was the year saya bangunkan pusat asasi dalam masa 6 bulan. Bangunkan pusat, bangunkan kurikulum, dan saya sendiri mengajar. And I got 77. Dan saya tunjuk pada semua staff saya, kerana ada 2 orang staff saya dapat cemerlang dan dapat APC. Saya kata, you got a very bad hit. But that doesn't matter. That doesn't matter because bila saya keluar daripada menjadi dekan, because I'm a bad dean, they decided to give me 2 cemerlang. 2 cemerlang. Dia bagi saya 2 cemerlang. So saya nak beritahu the morals that kalau kita jatuh, kita gagal, you takkan gagal selamanya. But that would put you in a place to reflect. Where are the gaps yang kita kena penuhi? Jadi kadang tu macam ni, kadang-kadang lah the perception, they perceive you differently. And it took Mak Saleh mengambil masa 30 tahun to recognize my work. So
bila dia print buku ini, they refuse to cite my work. And when they print this book, they have nowhere else but to cite saya punya kerja. And saya bukan hantar jurnal high impact journal, saya hantar local journal. So, to be recognized bukan adalah kerja 2-3 hari. So saya almost a lifetime, and pada hari ini saya bukan saja seorang manusia, tapi juga sebagai seekor tikus dekat Borneo dan juga dalam hutan di Tukap. Ini kalau baca Forbes mengatakan dekat US ada 10 the best university where you want to go. These are the best universities that you want to work. Dan mengikut Time Higher Education, dia kata this is the best H Hill University. Saya tak tahu kat mana. Saya tak tahu. Anybody know kat mana ni? But mengikut kata Time Higher Education, this is the best place untuk bekerja, untuk mencari ilmu dan sebagainya. Jadi, bila kita bekerja, banyak faktor dia. Faktor management, the managers, the administrators, very good. The environment, suasana, apakah suasana itu cantik, bersih, sihat dan sebagainya. Career path, adakah tempat itu semua profesor atau nak jadi profesor payah sangat. Bagaimana kita bekerja. Dan the last one adalah rakan-rakan yang bekerja dengan kita. So, siapa yang perlu menjadi mentor? Why you should have a mentor? Soalannya lah kenapa kita kena ada mentor bila kita mula buat CV, hantar dan cari kerja. Then you will need a mentor. And when you move up the rank daripada tutor, lecturer, kepada senior lecturer, AP dan juga professor, you need a mentor. Mungkin you daripada coordinator jadi chairperson, jadi deputy dean and the dean. You perlukan mentor. Atau suddenly your vision, your sight, aku ni tak tahu ke mana dah nak pergi. Nak pergi sini ke, nak pergi sini ke, atau nak pergi ke sini. Dan you perlukan seorang yang beritahu you ke mana you patut pergi. Atau tulis grant reject, tulis paper reject. Then you need a mentor. Atau you are do something yang baru, you are trying to break a new frontier, then you need a mentor as well. So, semua yang di dalam hall ini adalah saya anggap sebagai academician kerana mereka mempunyai ilmu dan juga mengajar di IPTA. Dan apa yang membezakan kita daripada sekolah ialah kita ni must have generate some knowledge supaya kita tidak dependent pada buku. Kita adalah buku dan kita adalah orang yang menyumbang pada ilmu dalam buku. Dan scholar adalah orang yang sangat cemerlang dalam bidang dia. Tak kira apa bidang. Dia seorang yang cemerlang dan dia melakukan publication yang akan orang lain guna. Orang lain akan cite. Tak kira lah local publication atau international publication.
So ada beza juga antara mentoring dengan coaching. Coaching ni dia ada set of goal. Hari ni kita nak main dengan England. So macam mana formation kita? 4-4-2 atau satu striker je ke depan, lain semuanya parking kat belakang. Itu coach punya kerja. But mentor, it goes far beyond that. It might spend about 10 or 30 years punya time frame. So, ini apa yang pandangan saya lah. Sebagai seorang mentor dan juga sebagai seorang mentee, ini ada 10 elemen. Pertama, mentor dengan mentee kenalah dengar. Janganlah mentor je. Mentor boleh bercakap. And you must have mutual respect. Mutual ada benda yang you kena buat sekali. You have different role. Dan juga it must be something constructive. Bukan you nak destroy, tapi you nak construct supaya apa yang nak you buat ni bagus. You must have some interest, tapi jangan konflik. Oh, aku nak mentor dia sebab aku nak data dia, lepas tu aku nak publish. Itu tak boleh lah, itu conflict of interest. The mentor must be accessible, as well as the mentee kenalah accessible. Saya ada dia cakap, oh you never guide me. Dia cakap, I never guide. Dan saya cakap, when I call for a meeting, where are you? Tu tak boleh jawab. So dia nampak daripada sudut dia, tapi sudut saya dia tak nampak. Kena ada trust. Kita kena ada trust. Maknanya kita kena percaya kepada mentee, mentee kena percaya kepada mentor. Dan perlu ada sokongan. Ini nak minta tempat untuk berbincang, tak ada tempat. Tapi tak apa, saya duduk pokok. Ada juga pokok. Dekat UMT dia buat wakaf kan. So gunalah wakaf, itu support yang diberikan oleh universiti. Komitmen, both kena ada komitmen. Kalau kita kata besok pukul 10 datang, janganlah datang pukul 11. Both kena datang pukul 10. That is the commitment. Next week, okay, kita pergi minum kopi. Tak adalah, I kena minum dengan I punya wife. Tak boleh lah macam tu. Dan bawa lah wife you minum sekali dengan you punya mentee. Mentee cakap, tak boleh lah, nanti mak husband marah. Bawa lah husband sekali. Kita kena ada komitmen. So yang lain-lain bagi alasan banyak sangat. And we have to be focused on what we wanted untuk capai kan. Kita tahun ini fokus, kita nak produce satu buku. That's it. Setahun lah kita fokus untuk produce one book. Kita jangan no action talk only. Cakap, tak habis cakap. Keluar masuk meeting kita bercakap, tapi tak ada action. But it must be action oriented. And apa yang kita nak achieve mesti doable. Janganlah kata kita nak pergi ke bulan, that's not doable. Ini daripada one reference yang saya baca. So dia kata successful mentoring dia ada 5, dia cakap. You have to reciprocate. Maknanya kalau saya memberi, jangan you asyik ambil aja. Tak boleh lah, dia kena bagi balik lah. Something like that. And
macam tadi juga, ialah kita kena ada mutual respect. Kita janganlah ingat, oh dia ni baru kerja, aku dah lama kerja. You respect me, No, respect adalah dua hala. Dia bukan one way street, dia dua hala. And kita kena ada clear expectation. Maknanya I expect kita produce 2 publication. I think that is doable. Tapi kalau kita kata I expect you to produce 10, saya ingat that is mengarut. Tak boleh dicapai. Dan kena ada personal connection. Maknanya saya nak bagi contoh saya. Saya dapati bila student saya masuk dalam bilik, dia frozen. Dia frozen. Dia nak cakap, tak boleh cakap, idea tak keluar. So saya akan bawa dia pergi keluar. So saya tak akan bawa student saya duduk dekat meja. Saya kata, jom minum kopi. Saya sebenarnya bukan minum kopi. Kalau tengok saya buat kerja dengan student tu, memanglah kami minum kopi. But because ada personal connection macam tu, dia boleh cakap, diminum, makan, kan susah sangat lah. Dan ada juga yang tak boleh connection tu, kerana dia kena panggil saya Profesor Dr. Mohd Tajuddin Bin Abdullah. Lenguh dia bercakap. So saya kata macam ni lah, member saya panggil Taj, kadang-kadang dia panggil saya Mr. T. Engkau pilih yang mana kau nak cakap. So at the end of the day dia kata, kami panggil Mr. T lah. Okay, so I'm stuck with Mr. T. Tapi sebenar Mr. T itu ada cerita di sebaliknya. Itu kena another session. Then you have to have shared value. Okay, tak bolehlah kalau mentor tu rocker, dia expect mentee pun rocker, tak bolehlah. That's not a good value. Jadi kena some value yang moderate, yang sama-sama kita boleh capai. Tak boleh seorang one extreme, seorang lagi sebelah sini, tak boleh. Then you have kena cakap, saya bekerja 1 jam je sehari. Tak boleh, saya then susahlah dari segi value of time tu dah lari. So you kena cakap, okay, why not for this connection kita spend about 1 hour per month, something like that. And kita nak menjana something. Okay, next. Dalam buku, dalam reference tadi juga mengatakan banyak kali mentoring gagal kerana lack of commitment. Dia tidak commit. So datang 1 jam, gini, ni shopping ni dekat Jekyll ni, UMT dapat half price. Aduh, nak pergi Jekyll pula. Susahlah macam tu. Komitmen tak ada. Tapi mentor pula, janganlah, aku dah shopping dah, apa kau nak pergi sekarang. So benda tu akan gagal. Poor communication, tak clear, cakap tak clear. Mentee tanya, bila boleh jumpa? Ikut engkau lah. Ikut engkau. Benda tu cakaplah clear. Hari besok pukul 10.30 pagi. Very clear. Kalau you tak free, text me. Kita buat another time or another meeting. Dan tadi saya beritahu ada conflict of interest. Saya nak mentor dia supaya saya ambil data daripada Prof Nora. Habis Prof Nora punya data saya publish. Itu dah conflict of interest.
sometimes mentor sendiri tak ada experience. Mentang-mentang lah baru balik dapat PhD, nak mentor aja. Kena ada some skill. Kalau dah you tak boleh nak handle budak yang buat bachelor, you nak handle budak buat master atau budak buat PhD. So try dengan budak bachelor. Kalau dah budak bachelor pun berterabur, jangan harap budak master dengan PhD you boleh handle. So you must have some experience. Bukan kerana you ada PhD. Oh, aku dah tua, rambut dah uban, aku makan garam dulu. It doesn't mean that you have the experience. Age doesn't tell you that you have that set of experience to mentor. So, orang tanya saya, oh, you all ni tak ada ke mentoring ni? Saya kata ada. Ni, saya nak mentor berapa orang dalam ni? My associate atau assistant editor angkat tangan. 1. Ramai. That is the process of mentoring. Terima kasih, Sabri. I told the VC, if I'm gone, inilah orangnya yang akan menjalankan the journal. Agaknya Cik Sabri susah tak kerja dengan saya? Tak, cakap terus terang. Kerja assistant editor ni memerlukan kesabaran. Dia memang susah. Kita tanya Wahyu. Agaknya jadi assistant editor dengan saya. Tak, cakap terus terang. Is it make your life easier? I think getting worse. Tapi sebenarnya the good things that I learned that Mr. T memang sangat very fast sampai kami tak terkejar. And I learn a lot of things, how to manage time, how to manage works and so on. Memang betul saya. You have to catch up with me. If not, you be gone. Saya dah lari jauh dah. Kau baru satu paper, saya dah baca 10 paper. This year, hello. That one ialah saya adalah dalam kluster biodi. Hanya beberapa orang saja yang nak menggunakan saya. Yang lain kalau boleh lari, dia nak lari. I was given the mandate by the VC, Taj, make sure you mentor our researcher. Sebab itu dia letak saya sebagai ketua kluster. Kerana saya kena mentor researcher. Yang kau nak lari itu apa hal? Tu saya tak faham. Adalah Zalifah datang, Hani tak pernah datang, Tila pernah datang. So those sort of thing. Jangan marah. I'm telling the truth. But the truth always hurt. So kalau you tidak mau menggunakan saya, susahlah. Saya duduk relax dalam bilik, saya tidur. Saya ajak orang menulis buku orang asli. Tak ada orang nak menulis. Ujung-ujung saya menulis dengan student je. Dan penerbit pun dah nak print. And then saya kata, okay, saya hantar email lagi. Let's write a book on Kenyai landscape. Amira, mana Amira? Amira? Hello. Buku Kenyai landscape, kita dapat berapa paper? Ada 10. About 10.
about 10. We have 700 academicians. And not even 10%, 10% will be 70. Nak hantar manuskrip. And my Kenyir is from Gunung Gagau sampai Pulau Bidong. Dia orang tanya saya, kenapa pula sampai Pulau Bidong? Itu bukan Kenyir. Once upon a time, the land was together. You boleh berjalan dari sini sampai ke Borneo. You boleh berjalan dari sini sampai ke Bali. Kerana air surut dan you boleh jalan. There was a big landmass. Oh, ini you tanya orang yang kaji geologi. So, that is our Kenyir. Sampai hari ini kita menunggu orang hantar manuskrip. That is part of the mentoring process. Kita nak tulis buku setiu. Satu buku Dr. Jem dah tulis. Tapi ada satu lagi, Dr. Faridah tengah menulis. Saya ingat dia dapat lebih banyak paper dari saya. Kerana orang kenal dia. Saya mana orang kenal. Dia mengarut, dia nak tulis pasal Kenyir. Kemudian kita nak tulis pasal SAM, TRGS atau NRGS, FRGS proposal dan sebagainya. Dan baru ni Prof Faizah menjemput orang menulis LRGS, Prof. And ramai yang datang. Sebab orang semua kenal Prof Faizah. Jadi okeylah kita join Prof Faizah, tapi Mr. T tak nak. So dia orang tak nak menulis dengan saya. Dan one day ni newly minted PhD baru balik. Saya kata, why not we co-supervise a student? Tak nak lah dengan you. Sampai hari ni dia tak ada PhD student. Saya nak mentor dia how to supervise PhD student. So kalau you tidak ada that first break, you will never have that break. Baru ni saya ada minta, saya tak tahu ada tidak dalam ni, beberapa orang minta young scientist network. Ada minta? Dah hantar? Okey, terima kasih. Dan saya suruh juga orang minta Associate Fellow ASM. Siapa dia? Ada orang? Ni, you ada minta? Dah hantar? Tapi ada 2 orang je. What happened to the rest? Berapa orang dah pernah tengok apa dia Academy Science punya fellow? I am one of them. Saya adalah fellow Academy Science. Saya bukan nak angkat bakul. Dia kata di atas pencapaian dan sumbangan yang unggul kepada sains, kejuruteraan dan teknologi bagi pembangunan negara. And this is the act of the parliament. Ni parlimen. Ni bukan you pandai-pandai bagi-bagi ya. Dan sebelum you nak jadi fellow, you have to be involved with them. Bukan, aku nak jadi fellow. Oh, dia tak main macam tu. Somebody will elect you as a fellow. And hilang buku. I was involved with them using my grant, pergi dengan student, masuk hutan. Sebelum saya jadi fellow, you have to be involved. And not only involved, you kena contribute.
Maknanya kalau you pergi keluar dengan diorang, you kena buat paper dan you kena publish paper dalam buku oleh Akademi Sains Negara.